Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler sur le raisonnement par contraposition. كما نقولوا باللغة العربية الاستدلال المضاد للعكس. Donc, je vais essayer de vous expliquer le cours à partir d'un exercice. Donc, on va essayer de traiter ce exo. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le raisonnement par contraposition. ما هو مفهوم الاستدلال المضاد للعكس. Donc, soit une proposition P qui implique une autre proposition Q. C'est à l'équivalence de non Q implique non P. يقول لك يعطيك العبارة P تستلزم عبارة Q يكافئ c'est à l'équivalent de non Q implique non P. عبارة عن قانون، وعندما تفهم هذا القانون سوف ترى أن الأشياء سهلة جدا. Donc P implique Q c'est à l'équivalent de non Q implique non P. واش معناتها؟ يعطيك عبارة تستلزم عبارة أخرى. للبرهان على أن هذه العبارة صحيحة يكفي أن نبين أن عكس العبارة الثانية يستلزم عكس العبارة الأولى. هذا هو مفهوم القانون. Donc on va essayer de traiter un exemple. التمرين يقول لك soyons n appartenant à l'ensemble n étoile, un entier naturel, montrez par contraposition que si une condition n au carré moins 1 n'est pas divisible par 4, alors n est impair. Alors n est pair plutôt. Donc, يقول لك si n au carré moins 1 n'est pas divisible par 4 واش معناته؟ لا يساوي 4k. donc تحول هذه الكتابة إلى كتابة رياضياتية فقط. n'est pas divisible par 4 alors يستلزم ceci implique n est pair. n est pair. n est pair ما معنى n est pair؟ n عدد زوجي. donc n est pair وصيغة العدد الزوجي هي 2k. نعطيك مثال 2k نأخذ قيمة k تساوي 0. 2 في 0 0. نأخذ قيمة k تساوي 1. 2 في 1 2. نأخذ قيمة k 3. 2 في 3 6. نأخذ قيمة k 4. 2 في 4 8. donc vous voyez que n'importe quelle valeur de k, mais le 2k reste toujours impair. مهما تكون قيمة k فإن 2k نتائجه دائما زوجية. إذن صيغة العدد الزوجي هي 2k وصيغة العدد الفردي هي 2k plus 1. نأخذ قيمة k par exemple 0. 2 fois 0 c'est 0 plus 1 c'est 1. 2 نأخذ قيمة k 1. 2 في 1 2 زائد 1 3. نأخذ قيمة k 10. 2 في 10 20 زائد 1 21. Donc vous voyez que n'importe quelle valeur de k, que ce soit la valeur de k, lorsque 2k plus 1, toujours le résultat c'est un nombre impair عدد فردي. مهما تكون قيمة k فإن صيغة 2k زائد 1 نتائجها دائما تكون عدد فردي. donc هنا يقول لك n est pair. donc n يساوي 2k. عندنا une proposition P qui implique تستلزم une autre proposition Q. ok. القانون يقول le non Q implique le non P. يقول لك القانون باش تبرهن بأن هذه العبارة تستلزم هذه يكفي أن تبرهن بأن عكس هذه العبارة يستلزم عكس هذه العبارة. إذن الفكرة الأساسية هي تبدأ من عكس هذه العبارة، تحلل، تنشر، تبسط، بالأخير يجب أن تصل إلى عكس هذه العبارة. donc vers la fin النتيجة اللي لازم نلحقوا ليها هي ان au carré ناقص 1 تساوي 4 في عدد معين. اوكي. donc نبداو. le contraire de cette proposition n est pair. le contraire de la proposition qui dit que n égale à 2k, c'est n égale à 2k plus 1. donc n égale 2k plus 1. donc واش ندير؟ عندنا هنايا في لا بروميير بروبوزيسيون ان او كاري. دونك يخصني هنايا واش ندير؟ نضرب أسنين. دونك انا نضرب جميع طرفين أسنين. ان او كاري يساوي 2k زائد 1 الكل أسنين. دونك اون ديفلوب ننشر. ان او كاري يساوي 2k او كاري 2 في 2 4 k او كاري 1 او كاري 1 بلس 2 fois 2 c'est 4. 2 fois 2 c'est 4k
fois 1 c'est 4K. Donc c'est comme ça. هي عبارة عن متطابقة شهيرة من الدرجة الثانية. Donc on a un facteur commun 1 au carré égale, on va factoriser par 4 نستخرج 4 كامل مشترك. Donc k au carré زائد k زائد 1. Donc le contraire de cette proposition c'est 1 au carré moins 1. واش ندير هنايا؟ نرجع واحد للطرف الآخر تنقلب الإشارة. Donc 1 au carré moins 1 égale 4 fois k au carré plus k plus k. دونك واش دير هنا؟ هذا قادر تسميه كابريم ولا قادر تسميه غران كا ولا بوتي كا. دونك التسمية هو عدد يستلزم أن يكون هذا الكا ينتمي إلى المجال المعطى وهو l'ensemble des entiers naturels ان étoile ما عدا صفر. دونك 1 au carré moins 1 égale à 4 نسميه كا هكذا ها avec k il appartient à l'ensemble des entiers naturels ما عدا صفر. دونك قادر نسمي هذه العبارة بأنها صحيحة. دونك رانا وصلنا للنتيجة. Le contraire de cette proposition 1 au carré ناقص 1 لا يساوي 4K. هنا لقينا 1 au carré ناقص 1 يساوي 4K. Donc d'après le principe de la contraposition on a démontré que la proposition donnée elle est vraie. Donc par le raisonnement par contraposition on a montré que la proposition donnée واش هي العبارة المعطاة هي هذه. Si 1 au carré moins 1 n'est pas divisible par 4 alors ceci implique n égale 2K et vérifie ou bien il est vrai. Ok, donc on va essayer de traiter la deuxième question. نقسم هذه باش تفهم. Donc la deuxième question واش تقول soit A et B sont strictement supérieurs à 0. Si A sur B sont strictement inférieurs par rapport à la racine de 3, alors A plus 3 bien sûr A plus B sont strictement supérieurs à la racine de 3. Donc يقول لك montrer par la contraposition بلي cette proposition elle est vraie ou bien elle est fausse. Donc رايح نبداو. قال لك si A sur B sont strictement inférieurs à la racine de 3, ceci implique يستلزم أنه A plus 3B sur A plus B sont strictement supérieurs à la racine de 3. Donc واش عندنا هنايا؟ Donc on a une proposition P راهي هنا qui implique تستلزم une autre proposition Q. والقانون واش يقول؟ une proposition qui implique une autre proposition c'est à l'équivalence de le contraire de la deuxième proposition implique le contraire de la première proposition. donc واش هنايا واش ندير؟ نفرض العكس تاع هذه في الأخير لازم نلقى العكس تاع هذه. le contraire de la proposition P هي A sur B supérieur ou égal. le contraire تاع inférieur strictement c'est supérieur ou égal à la racine de 3. في الأخير لازم نلقى النتيجة هذه. ok, donc كما نبداو on va commencer par le contraire de la deuxième proposition. A plus 3B sur A plus B. le contraire de strictement supérieur c'est inférieur ou égal à la racine de 3. donc مادام عندنا هنا تساوي donc قادر نضرب جداء طرفين في جداء الوسطين. donc A plus 3B inférieur et égal à A plus B
fois la racine de 3. Ok. Donc, on développe a plus 3b inférieur ou égal ننشر a racine de 3 plus b racine de 3. Ok. Donc, واش ندير les a à côté, les b à côté. Donc, on va déplacer a racine 3 à l'autre côté. Donc, ça sera a moins تطوير الإشارة a racine de 3 inférieur ou égal b racine de 3 moins 3b. Donc, on a un facteur commun, on va factoriser dans ce côté-là, on va factoriser par a, نستخرج a كعامل مشترك، واش يبقى 1 ناقص جذر 3 inférieur ou égal. Dans ce côté-là, on va factoriser par b, donc c'est b racine de 3 moins 3. هنا واش ندير؟ نقسم كلا الطرفين على b, donc on va simplifier b يولي لنا a sur b. وهنا يقسم كلا الطرفين على 1 ناقص 3، donc 1 moins la racine de 3 donc c'est inférieur à 0. donc تتقلب المتراجعة لأن 1 ناقص جذر 3 عدد سالب، والقسمة في عدد سالب المتراجعة تنقلب المتراجعة. اوكي. donc واش تولي racine de 3 moins 3 sur 1 moins racine de 3. درك واش دير؟ نستخرج من البسط جذر 3 كعامل مشترك، donc on va factoriser par la racine de 3. donc a sur b supérieur ou égal. أنا نستخرج racine de 3 comme un facteur، donc نستخرج جذر 3. واش يبقى لي في الداخل؟ 1 ناقص جذر 3. نشرط تلقى هذه العبارة، وفي البسط لا نعمل أي شيء، 1 ناقص جذر 3 لأن الغرض هو اختزال 1 ناقص جذر 3. donc on va simplifier، نختزل 1 ناقص جذر 3 مع 1 ناقص جذر 3. واش تبقى لي؟ تبقى لي a sur b est supérieur ou égal، واش يبقى لي؟ جذر 3 la racine de 3. وهنا واش قلنا واش لازم نلقاو؟ le contraire de la première proposition، a sur b est supérieur ou égal à la racine de 3. رانا لقيناها. ok. donc vers la fin par le principe de la contraposition, on a démontré que la proposition donnée هذه هي، ما عنديش espace باش نكتبها، donc هذه هي elle est vraie ou bien elle est vérifiée. donc est vérifiée. voilà. هذا هو البرهان بالاستدلال المضاد للعكس، le raisonnement par contraposition. حاجة سهلة، عندك قانون طبقها، دير des exemples، دير des exercices، حل لي زيكزامان باش يكون عندك الاكسبيريونس فيها. اوكي.